Kalau mau mana? Phải chậm lên. Nước phải nó là chủ sai là cái gì? Ông ta bị mà đi ăn nữa. Hayong dari misalo, like important day. Misalo kita press club meeting di English Malaysia. Panau kaisar kerja sini selangkah ini yang di kaisar kerja sini juga di joint chairman sini social activist orang community di subnational chairman kami kita BS di second officer kami. They will see the social activities on it. They will talk to media person or the other person by that. Or not like Ambaya for the middle of life, like Ambaya. Press club, the thing already established Kaleka, immigration Kaleka. There are like a responsibility for Sini Kilam Sayo, Etodin, the asal rumah roy sini am sayo saman law tekno activities law hayang manipang ke kaham manipang ke biakno sambil kena ke sini social event ke je media overes yang tabau asa kayu press club umang manipore obat ini tani ke cung Bicara itu nunggu dari kontak mungkin saya buat kita ini dibahas itu bangma news print media electronic media wasing nunggu jetak sih sini orang itu important kawan ni rok teman ni rok kaya dia pun ni rok small issue rok kasih kamu zaman একটা জায়গাও গরু সঙ্গে হাত রহি কামানি লো আর জায়গাও ফনানি মুসুক খগা হারনি গে পরনে অরনে মুসুক খগা মানসে সি নিউজ কভারেজ দুমু দুমানি নাঙ্গু হিসাব খাফানো চিনারতে মানে কাওয়ানি ইস্যু কটর তমানি ল কায়াম তমানি ল আশা খায়ু খাইনি সালো চিনি দিলা আমসানি যেগুলো তারা রিমোট এরিয়া রহ o press club ni sakar Mumbai je orang media person bau ni sakar Mumbai omong coverage ni kan dan joto media person lo request kanan di sini sung media ka dan joto to stombo hisabe four pillar hisabe sung saman market ni jekono jaga wo mane bias jate punya nate no news no boy जाते बड़ी कन्फ्यूजन हुई ना तो हमारे के न्यूज़ नो कंटेंट क्रिएट मार खाइने नि जेकुनो पोस्ट मार खाइने रिपोर्ट मार सना ताने के जर्नलिज्म बा रिपोर्टर एमन जिनिस नो नि काइसा कंटेंट मिस्टेक माने बाय जोंनि सोसाइटी बो माने मेन्टली ए बायसा जागाव साउथ फैनाय Ini career bu lost omui mana, oh kaisa content jadi mistake mani bay. Mero joto nu sai mana, kaisa kona sora ni issue ro peyu jini media ro, mana bono post kairo mani ya lo, police background lata, court ni chokol maguli ka, jeta om hai ni azad, mero bu mas nai. Media hingke media, orang jaga di prasa wanca CPM, Congress, BJP di pramotha wahai kere, ekdom ni sathai ni kaitai, jeta amo jate jonogon vibran tomiya nate. Ini koyekta abo ni jorawo, koyekta report wahai di tomo, je target news company rogo, so wahai rogo,
nero ni press club ni rule tong ni nang je or je member tu nai koi chano ke bono target news khai loi omo ma khai ya o jinis ta strongly press club ni kaisa message tong ni nang ani ke kono recruiter ti ase tini ang nini boy kon to bai ani ব্যক্তিগত শত্রুতা নাই la nini media ni mane omo tong ne ani wano hai le omo hai ke news khai nai amon ba dili khai nai omo hai ro hi jate nya na te ব্যক্তিগত ngui mane boy kon to ngui mane kintu press club bono mane instruction mar nai je omo hai koi chano target news ba chini society ro hai ang ne ja omo hai ro jate nya na te omo press club ni responsibility ko ge phainai chalo chunti ko kaham ke samon khalinai chuni subanai chini ang ব্যক্তিগত subanai chini ki edisi ni hoiti ki subanai karon chini press club ni responsibility black kotor te media person on black responsibility kotor phainai chalo chun kaham ke bono rule play khai thama khai ke chini to kharo kusuo kainai tani ke chini rights chini rights chini land rights chini kabama chini highlight ni an mani ro bobusin mane teibu important dogu bo hero no busin ma khale ne focus ma khale ne teibu paithawang sali musugo je as a media person hisabe jo tumi chai mero ni je kono news ni omo tongni nam tamasne evidence tongni nam without evidence jate news tano khaten bini churs bai hai ne whatsapp send khai ro bozal na ha news bo sia oi ne viewers mani bagoi bas hepai ro ha ani channel lo viewers bang na ne de omo hai bai ni ব্যক্তিগত ভাবে অনেক প্রবলেম ও ফেসিং ma ho hani bagoi ni thani je performing evidence proof nini thani ma tongnai jate news kunumani kore kebo builono nini tamusnai manhani mamla phak khaimanu ba nono nini hai news khaimani ebencho an nono ani ব্যক্তিগত no nang akromon khaimani hukam case khaimani apna nini nini evidence kore khake problem nai ar news reporter hisabe nang মানে অনেক রমজানাই দঙ্গ যেহেতু তিনি আসল সময় করে আমি যে সীমানো সানি ফানে যাতে নিন বুকসি মানে আং নমন নিউজ ন সাইট দং হাইহি তাং থুন বইনো সীমা বেনে চিনি রথিন্দ্র জয়েন্ট চেয়ারম্যান ni বনি মোতাবেক বহাইকি সাউ হাকি চিনি নিউজ ন ফোকাস মাখানে অর জায়গা মানে আং kilawar no tha hi pasi example loi saun or jaga chini tawti pramotani party office phan kha thi ache bjp phan or sawi ro phela nang direct ma se je or bjp ro sawi ro phaikina nang direct ma se or ni party worker no nawi phonani mota bag or ni block president phan pha je phan kha amati pramotani member bor mota bag bro mane or ni wa ke sawi hi allegation ro hi bor na si thepai ma na nang kuno dino bokor paithang ke dong pasi nang mase je omo borom nu saw phaila na ake mase tani ke ni uporo ulo pressure phainai no na problem face kaina omo si konsi ko issue no se mui to khaini na je jai ho chen press club or ta bo tini images khale ne kaha samung so le teng phainai salo chinte bu jo to ni suba subai beskamo ka khun tei mero bahai ne je member oti se bar lang thu member bari mani ya gulo jotom mane workshop ro thu training ro thu kaha mane content create khaibani content chibani mai ke chini media noti stock khaimane bahai ro no one so lai di or press club jara responsibility mane ga asu next jotona hambai moteno jangan man dengan apa sukses unga ai sabar baat kare ke जब saya pernah gitu kalau yang masuk sekian saya office di jelas kita ini mana belajar tata yang bagaimana mana pas lagi ada gitu betul kaisa di saya cuci dan masa mana kaisa saya